preguntas hoy, pero yo voy a hacer lo mejor para responder a tantas preguntas como posible. So if we end up having to continue, later you can scan the QR code on the screen to get to my calendar. Entonces vamos a continuar y más tarde ustedes pueden escanear el código de QR y para ver la pantalla. And it'll give you my calendar so that way we can, speak. I do not speak Spanish. So if you are only Spanish speaking, you'll have to let me know that in advance, or you can try to get an interpreter to be with you for that meeting. Entonces, así ustedes van a poder ver mi calendario, así vamos a poder hablar. Y yo no hablo español, pero si usted habla solamente en español, favor de dejarme saber para que yo, de antemano, para que yo consiga un intérprete, o usted puede acompañarse de su propio intérprete. All right. I am a local kid in the United States. I did my bachelor's and my master's in business at Nova Southeastern University. And I did my doctorate at St. Thomas University, where I am now a professor. Ok, yo soy un niño local, entonces yo estudié todo en los Estados Unidos. Yo hice mi bachillerato y en los Estados Unidos en Nova Southeastern University y maestría en Nova Southeastern University y mi doctorado en St. Thomas Universidad, en St. Thomas University, donde trabajo ahora como tiempo completo, profesor de tiempo completo. Also, because I know that I may not be able to get you all the information in this short session. Entonces, yo sé que no va a ser posible de darle todas las informaciones necesarias en esta sesión corta. I also wrote a book. It's called 7 Things to Know About Getting Money for Your Business. También yo escribí un libro que se llama 7 cosas que necesitas saber para desarrollar su negocio, para financiar su negocio. It's available on Amazon. Esto es disponible en Amazon. You could also scan the link on the screen to get directly to the website. Usted también puede escanear directamente en el enlace para ver la pantalla y para ir directamente a la pantalla. Para ir directamente al sitio de internet, perdón. Mr. Pierre, can you mute Jay Quinn? I think that person, I think that we're getting some feedback from that person. Okay, thank you. Thank you. Also, as I mentioned earlier, I do teach at St. Thomas University. I teach the bachelor's, the master's, and the doctorate program. So if anybody wants to go back to school and get a doctorate degree or a master's or a bachelor's in ethical leadership, the link below will allow you to see our university's website to get more information on that. Entonces, como mencioné antes, yo soy un profesor en St. Thomas University. Yo enseño el programa de bachillerato, de maestría y también de doctorado como para liderazgo. Entonces, si usted quisiera regresar a la escuela, usted puede ver el sitio de internet de la universidad con el enlace y el sitio de internet. All right. So if you scan that QR code, it'll guide you to the website of the university. Si usted escanea el código QR, esto puede guiarle al sitio de internet de la universidad. All right. All right. So let's talk a little bit about accessing financing for business and real estate investments in the U.S. markets. Ok, entonces vamos a hablar de acceder
a finanzas para su negocio y para investir en los raíces, bienes raíces en los Estados Unidos. So for those of you that has a little bit of money saved up and is looking the best way to make some money with or to grow your wealth. Y para los de ustedes que tienen dinero ahorrado, usted quisiera saber la mejor manera de investir o de producir su dinero, o de multiplicar su dinero. A lot of people like to start businesses. A muchas personas les gusta empezar o iniciar negocios. But starting a business is a very difficult way to grow your money. Y empezar un negocio es una manera difícil de crecer su dinero. An easier way. Una manera más fácil. And I'm not saying it's easy, but easier than starting. Yo no estoy diciendo que es fácil, pero estoy diciendo que es más fácil. Is that it's you can buy a business. Usted puede comprar un negocio. When you buy a business, cuando una persona compra un negocio, you're buying an established business that has employees and that has customers. Usted así está comprando un negocio establecido que todavía tiene a sus empleados y todo. And you'll have a lot of tools in your hand. Usted tiene un negocio que todavía está establecido, tiene empleados y usted tiene las herramientas en su mano. We have many financial products at our firm. Tenemos varios productos financieros en nuestra firma. And this is just one of the products. Esto solamente es uno de los productos. And what the benefit of buying a business el beneficio de comprar un negocio is there's a lot of baby boomers, that generation, the older generation that's retiring. Hay muchas personas de la generación antes que se están retirando en este momento. And their kids don't want their business that paid for their colleges and that paid for their fancy weddings. Entonces, sus niños quieren el negocio que va a pagar para sus bodas y sus escuelas, su universidad. And so, but they have to retire. Pero estas personas tienen que retirarse. So they sell their business. Entonces, venden sus negocios. And when they sell the business, y cuando quiera que vendan sus negocios, if you're financing the business, si usted está financiando este negocio, you get a couple of extra benefits. Usted va a obtener algunos beneficios extra. Number one, you get our entire team. Número uno, usted va a tener el equipo entero to look at the finances of the business, the revenue of the business. Para mirar el ingreso del negocio, las finanzas del negocio. And we don't approve the financing unless we believe that the business is making enough revenue to be able to pay for the amount that they're trying to sell you the business for. Entonces, no vamos a aprobar las finanzas a menos que creemos que este negocio va a dar suficiente dinero, suficiente ingreso para pagar para el precio, más allá del precio por lo cual están vendiendo el negocio. So that means that, let's say if a business wants to sell for $1 million. Por ejemplo, digamos que el negocio quiere vender por $1 millón. And you're thinking about buying it for $1 million. Usted está pensando en comprar este negocio por $1 millón. We're going to look at that business finances. Vamos a mirar este negocio financieramente en detalles.
And to make sure that that business is making enough revenue to be able to pay $1 million loan. Para asegurarnos que este negocio va a dar suficiente dinero para poder pagar un préstamo de $1 millón de dólares. So that way it's the majority of the scrutiny La on, mayoría del estudio on looking at business acquisition is on the seller, not the buyer. mirando a la adquisición del negocio es de parte del vendedor, no del comprador. So there's three things we look for in terms of the buyer. Hay tres cosas que miramos en términos del comprador. And these are for business that are selling from 300,000 to 5 million. Estamos hablando de los negocios que se venden por $300,000 hasta $5 millones de dólares. Number one, you need 15% of the total sales amount. Número uno, usted necesita 15% of the total loan. I made a mistake. How much? 15% of the total loan amount. Ok, usted necesita 15% del total del préstamo. So whatever we're gonna give you a loan to buy that business for, you need to have 15%. Y cualquier valor total que vamos a darle como préstamo, usted va a necesitar 15% de este valor. Although this is private financing, aunque sea finanzas privadas, the government has incentivized us to do these type of loans. Aunque es financiero privado, el gobierno nos ha ayudado financieramente a hacer este tipo de préstamo. They incentivize us in taking a big part of the risk. Ellos nos han ayudado tomando una gran parte del riesgo, una gran parte del riesgo. So because they take majority of the risk, they get to set the rules. Porque ellos, el gobierno ha tomado la mayor parte del riesgo, entonces el gobierno tiene el privilegio de establecer las reglas. And they just made a new rule to make it even easier to buy a business. Entonces el gobierno ha puesto una nueva regla para poderlo más fácil de comprar un negocio. They said that out of the 15% that you need, the seller could contribute to that 15%. Entonces el gobierno dice del 15% que el comprador necesita, el vendedor puede contribuir a este 15%. The second requirement is experience. La segunda cosa necesaria, el segundo requisito es experiencia. For example, if you want to buy a mechanic shop and you don't have a mechanic license, they usually would say no. Por ejemplo, si usted quisiera un taller mecánico, usted no tiene ninguna experiencia en mecánica, entonces usted no tiene una licencia de mecánica, entonces el gobierno va a decir no. If you want to buy a medical practice and you don't have any medical experience, they would usually say no. Por ejemplo, si usted quisiera comprar una práctica médica, usted no tiene ninguna experiencia en nada de médico, entonces el gobierno va a decir no. But now, recently, they said, well, if you come up with a plan, we'll listen and we'll consider it. Ahora dicen que si usted recientemente han dicho que si usted viene con un plan, puede ser, vamos a escucharle. That was something they never used to do. It was automatically no, and they would not consider it. Esto fue una cosa que nunca habían hecho antes, pero en este momento, antes solían decir no automáticamente, pero ahora dicen, oh, vamos a escucharle. Yeah, so now they would, if you let's say you got someone that has a license and you got them on a contract, or you did something to make sure that that person stays, and that's in your plan, then you have a chance.
Por ejemplo, si usted no tiene la licencia, pero usted tiene una persona en su equipo o que tiene licencia y esta persona va a quedarse con usted y va a ayudarle en el contrato, entonces es posible, usted puede presentar un plan, es posible que digan sí. The third thing is credit. La cosa número 3 es crédito. It's very important, not just a score. They want to make sure that you don't have any 30 days delinquents, any 60-day delinquents, stuff like that. La tercera cosa es crédito. Esto es muy, pero muy importante. Quisieran asegurarse que usted no tiene nada de retraso de 30 días hasta 60 días. All right. So that was the slide on business acquisition financing. Ok, todo esto tiene que ver con adquisición de negocio y lo que tiene que ver con financiamiento. Which helps you basically get a business through purchase, through Que le acquisition. ayuda, todo esto le ayuda a obtener un negocio comprándolo. All right. Now, let's see here. In terms of business financing, because we also finance businesses that have that already exist. There's a lot of trouble for a lot of business owners in accessing funding. En términos a financiamiento de negocios que existen todavía, sí, podemos ayudamos a negocios que todavía existen, pero hay mucho problema con esto en acceder fondos. And this slide is going to talk to you about why qualified borrowers often get denied financing from banking institutions. Ok, esta vía positiva va a decirle por qué algunas veces prestadores que califican, pero no reciben aprobación de parte de los bancos. You know, and this is something that frustrates a lot of businesses, and that's kind of why I wrote my book, to try to explain it to help people understand. Esto da mucha frustración a los negocios. Es la razón por la cual que yo he escrito mi libro para ayudar y explicar todo esto. People feel like if I'm qualified, I should be able to go to my banking institution. They know how much money I make. They know how much money I have in the bank, and they should be able to give me a loan. Ok, muchas personas dicen que, ok, yo califica para este préstamo. Es normal que yo vaya a mi banco o a mi institución financiera porque ellos saben cuánto dinero gano y ellos pueden calificarme y darme un préstamo. So let me explain you why that doesn't happen. Permíteme de explicarle por qué esto no se ocurre así. Almost every single lending institution, casi cada institución que presta dinero, so almost all of them, casi todos ellos, they have a niche of who they like to finance. tienen un plan de qué tipo de personas o qué tipo de negocios quieren financiar. So although they will take your money for depository relationship, aunque ellos van a recibir su dinero para el depósito, para hacer una relación de depósito, relationships, para la relación de depósito, they won't take everyone. They'll only take a small group of niche that they like to finance, that they've mastered and they understand and that they like to lend to. Almost every lending institution does this. Entonces, van a tener un grupo o una lista muy específica de qué tipo de negocios quisieran entender sus planes y prestar dinero. It helps them mitigate the risk because they want to really understand that particular market that they're lending to. Ok, porque todo esto les ayuda a disminuir su riesgo porque ellos solamente quieren prestar dinero a los mercados que entiendan muy bien. So once
So that's the reason why they don't lend to a great majority. They lend to a small group that they really understand, even though they take the deposits from everyone. Ok, es la razón por la cual no prestan dinero a la mayoría de los negocios, solamente prestan dinero a un grupo muy pequeño, aunque van a recibir su depósito con mucho gozo. Now, what we've done at Dorscar Capital Group to help our clients Lo que hemos hecho en Dorscar Capital Group para ayudar a nuestros clientes is we have about 100 different funders, including ourselves. We lend directly as well. y tenemos como 100 diferentes grupos que dan fondos, incluyentes nosotros. And what we do is I bring a very diverse group of lenders to our group. Lo que hago, yo traigo un grupo de diversas en nuestro equipo. So that way when someone becomes a client of Dorscar Capital Group, Así, cuando una persona es un cliente de Dorscar Capital Group, they have a greater chance of getting a funding institution because we have a wide range. esta persona tiene más posibilidad de recibir fondos porque tenemos un grupo muy de variedad. We have both traditional and private. Tenemos los dos, tradicional y privado. A lot of people love traditional because the interest is less. A muchas personas les gusta tradicional porque el interés es más bajo. But they're very conservative and they're less flexible in who they decide to lend to. Entonces, es muy conservativos y es más flexible. No, más flexible. ¿Ah? They're less flexible. Menos flexible en cuanto a qué tipo de negocio que van a dar el fondo. Which is why, if we only had traditional funders, a lot of businesses would not get financing. Es la razón por la cual si tuviéramos solamente lendador tradicionales, muchas personas no hubieran obtenido fondos. So private lenders prestadores privados will charge more because they have a higher risk tolerance and they have a greater default. entonces van a cobrarle más porque su nivel de tolerancia es menos. Entonces, what happened with the default again? The default is higher because that's why they charge more. El atrasado es más grande, es la razón por la cual le cobran más. So we have a combination of both traditional and private funding, so that way we can try to help our clients. Entonces, así tenemos una combinación de los dos tipos, tradicional y privado. Así podemos ayudar más a nuestros clientes en cuanto a los fondos. Now, for real estate investing, that's something totally different. En cuanto a investir en las bienes raíces, some people purchase real estate for investment purposes, not to live on the property. Muchas personas compran bienes raíces para invertir, no para vivir. So sometimes they would purchase a property and they would rent the property for rental income. Algunas veces compran una propiedad para rentar, para tener ingreso de la renta. And so someone needs to mute. I think it's Adeline. Timothy, can you mute? Everyone that's on the line, please mute so that way everyone could hear the presentation. Favor de ponerse en silencio. Okay, so some people will purchase a property so they can fix it and resell. Algunas personas compran una propiedad para arreglarla y para comprar de nuevo. So some people no comprar, para
para vender de nuevo. Perdón. So some people fix it to sell it. They buy it so they can fix it and sell it. Algunas personas compran la propiedad, arreglar la propiedad y la venden. And some people buy it so they can get a rental income from it. Otras personas compran la propiedad para obtener de esta propiedad un ingreso de renta. When you do that is what we call passive income. Cuando usted hace esto, esto se llama ingreso pasivo. So that means when you're a business person, you're no longer trading time for money. Cuando usted es una persona de negocio, usted no hace intercambio de tiempo para dinero. So you have your assets making money for you. Usted tiene su bien que está haciendo dinero para usted. And I'm going to explain you why people decide to finance versus buying cash. Yo voy a explicarle por qué mucha gente prefiere financiar en vez de comprar con líquido, de comprar con efectivo. Let's say if I have $300,000. Digamos, por ejemplo, tengo $300,000. I can buy one property somewhere in the United States cash with that money. Yo puedo comprar una propiedad en un lugar específico en los Estados Unidos con este dinero. Or O I can use that as a deposit and buy 3 and finance the rest. Yo puedo usar este dinero como depósito y comprar 3 propiedades y financiar lo demás. And I'm making and I'm getting paid off of each property. Y yo voy a recibir dinero a partir de cada propiedad. Which is allowing me to build wealth quicker. Esto me ayuda a construir fortuna más rápidamente. Now, at Durascar Capital Group, we only lend to investors. En Durascar Capital Group, entonces prestamos solamente a las personas que van a invertir. So if someone wants to buy a home so they can live there, si una persona quisiera comprar una casa para vivir, we can't help you. No podemos ayudarle. Because we're looking for investors to help people grow their wealth. Porque estamos buscando para personas que invierten para ayudarle a construir su fortuna. So with our real estate investing, con la inversión de los bienes raíces, we don't require no income verification. No necesitamos ninguna verificación de ingreso. And the financing decision is based upon the income potential of the property, not you. La decisión de financiar, esta decisión es basada en la potencialidad de ingreso de esta propiedad, no a partir de usted. So that means that's why we're not really looking at your income. Es la razón por la cual no miramos a su ingreso. But we're looking at the income potential of the property. Estamos mirando al potencial de ingreso de la propiedad misma. And if we approve it, si la aprobamos, is because we believe the income you will receive from the property es porque creemos que el ingreso que usted va a recibir a partir de la propiedad will be greater than the loan and the interest you're paying to receive the property. Va a ser más grande que el préstamo y el interés que usted va a pagar para recibir esta propiedad. Okay. So that helps. Now, what do you need? You do need to have anywhere from 25 to 35% down payment. Esto quiere decir, usted va a necesitar entre 25% hasta 30% de depósito. 25 to 35. 25 hasta 35, perdón. Yeah. So that way we know that we're in this together. You're not just getting
that you're putting money, you're risking money as well as we're risking money. That means you believe in the project. Así entendemos que estamos en este asunto juntos. Tenemos riesgo, usted tiene riesgo. Entonces, esto quiere decir que usted cree en lo que está haciendo también. Now, some people said, listen, man, I could, do an FHA and buy, put 3.5% and buy an investment property that way. Ok, una persona puede decir, ok, yo puedo ir a FHA y dar 3.5% y investir ahí, así. And for some people, because they don't have the capital, that's the only way they'll be able to get an investment property. Muchas personas, porque no tienen el capital es la única manera que van a poder hacer una inversión. So they do that. I don't judge that. Entonces lo hacen así, entonces yo no voy a pasar juzgamiento. But there's some benefits in doing it the way that we do it for an investor. Pero hay beneficios haciéndolo de la manera que lo hacemos para una persona que lo hace para inversión. And I'm going to explain that to you right now. Y yo voy a explicar a usted ahora mismo. I want to give this disclaimer before I give this explanation. Ok, yo voy a dar una excusa antes de hacer la explicación. I'm not giving legal advice. Yo no le estoy ofreciendo aviso legal. But these are just things that I'm telling you. Estas son cosas que solamente estoy diciendo. All right. So when you finance in the name of your business instead of your personal social, cuando usted hace la financia en el nombre de su negocio en vez de su seguro social propio. I'm going to say that again. When you decide to invest in the name of your business instead of buying a property using your personal social. Yo voy a repetirlo. Cuando usted hace la decisión de invertir en el nombre de su negocio en vez de invertir en su nombre propio con su propio número de seguro social, there's a benefit that you receive. Hay un beneficio que usted recibe. Number one. Número uno. Although we check your credit before we approve the loan, aunque chequeamos su crédito antes de aprobar el préstamo, we usually don't report to credit. Usualmente no reportamos el crédito. So what that means is when you're buying a home for your family, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando usted compra una casa para su familia, there's something called debt to income ratio. Hay una cosa que se llama una proporción de crédito, de deuda y de ingreso. So debt to income ratio. Sí. Entonces, una proporción de deuda y de ingreso. So every debt that you have, cada deuda que usted tiene, they compare it to your income. Van a comparar esta deuda a su ingreso. So now if your family needs to buy a bigger house, si su familia necesita comprar una casa más grande, or you need to do something, you need to get another car, or something happened, an emergency, and you need to get a loan, o usted quiere comprar un carro mejor o algo pasa, usted tiene una emergencia, usted necesita un préstamo. If you purchase that investment property under your social, under you personally, si usted compra esta propiedad de inversión bajo su social, they're going to be counting that against you. Van a contar esto contra usted. But if you purchase it the way we do, that's why most investors do that. Pero si usted compra esto de la manera que nosotros lo hacemos, es la razón por la cual muchos inversores lo hacen así. Then it will not show up on the debt to income ratio. Y esto no va a presentarse en la proporción de deuda y de ingreso. So they're not going to be looking at your investment property
and counting that loan against you personally. No van a mirar a su propiedad de inversión y contar este préstamo contra usted. Secondly, Número 2, some people do it to protect their assets. algunas personas lo hacen para ayudar con sus bienes. You know, they put two people and they get an LLC. Ponen 2 personas y tienen un LLC. And they do that for each property. Entonces lo hacen así para cada propiedad. So now if someone tries to sue you, Si una persona está tratando de llamarle en justicia, they're not going to be able to get all the properties because each property is in a separate LLC with someone else's name on there as well. no van a poder alcanzar a usted porque cada propiedad tiene una LLC con otra persona, incluyendo. Okay, so that provides, and again, this is not legal advice. This is just Otra vez, esto no es aviso legal, but this is what most business people do. pero es lo que la mayoría de las personas de negocio hacen. The third benefit that you get from doing this way Y el tercer beneficio que usted obtiene haciéndolo así is that you can put together with a group of people, put your money together to purchase a property that you really like. usted puede ponerse con otras personas y poniendo el dinero junto para comprar una propiedad que le guste. You may not have 25 to 35% by yourself, Es posible que usted no tenga 25% por su propia cuenta, but a group of you may have it. pero un grupo de ustedes sí. Okay. Now, the 25 to 35% is what's normal. El 25 hasta 35% es lo que es normal. That doesn't mean that we have not done loans where people put less down. We have. Esto no quiere decir que no hemos hecho préstamo cuando la gente pone menos de esto. Sí, lo hemos hecho. But I'm just telling you what's normal. Pero le estoy diciendo solamente lo que es normal. Less is the exception, not the rule. Menos es la excepción, no es la regla. All right. Let's see here. Vamos a ver aquí. Okay. I guess I'll take some questions. Yo pienso que yo voy a recibir preguntas. I think some people type some questions. You might want to read it to me, April. The question that I'm looking at, actually, I'm not able to look at the question. What I'm looking at is you. Doris Scott Group has an aggregate about, it's you. No, in the chat, there's a chat. Do you see the chat? Okay. Sí. Un momentito, por favor. Okay, question. Hola, buenas tardes. Okay, hello, good afternoon. I have a meeting, una consulta sobre concerning an example. If I have a business in Chile, can I have this type of credit? I have a question about, I can't see everything. They have possibility that it's half in English, half in Spanish, sorry. Financial access and what I will need to be able to be eligible and have a company in Chile. Okay, because it's half English, half Spanish, it's a little confusing, but in other words, in summary, it's asking, can you help in Chile? So I do not finance in Chile. Yo no tengo finanzas en Chile. Because I see another person said, can you help Canadian citizens as well? So we do have, if you're in Chile and want to buy an investment property in the States,
If you're in Canada and want to buy an investment property in the States, yes, we can work with you. Si usted está en Canadá, usted quisiera comprar una propiedad en los Estados Unidos, sí se puede. Okay, there is something that says here, give translation permission except the transcription. Let me see. Okay. Okay, I think something is, do you have another person translating in Creole? No, I'm talking about Joaquin has a question. Okay, because I'm reading something in Creole. Si yon moun gen en question, levez main. Oh, it says if somebody has a question, raise your hand. Keep on going down. I already Hello answered- from Canada. It is available also in I've- Canadian to I've Canadian already citizens. answered the Canada You already question. answered this question. Buenas tardes. ¿Qué necesito hacer para adquirir? What do I have to do in order to obtain credit to invest here in Mexico, for example, to go to school or to buy a house? For school or for a house? We don't do a lot of financing outside the United States. Okay, no hacemos financiación afuera de los Estados Unidos. The ones that we do consider, Lo que podemos sí considerar there's a $3 million minimum. es un mínimo de 300,000 dólares. And the property has to be worth double the price. Y la propiedad tiene que tener un valor doble. So that means the property has to be worth $6 million to get a $3 million bridge loan. Esto quiere decir que la propiedad tiene que tener un valor de 600 miles de dólares para obtener un préstamo de 300,000 dólares. If you have a business in the United States, Si usted tiene un negocio en los Estados Unidos, we have a lot of financing products as well. tenemos muchos tipos de productos también. Several to help current business owners Varios para ayudar that are making money. That want to grow. y para poder hacer dinero. Any other questions? ¿Otras preguntas? Okay, it's a lot of questions. Por ejemplo, they're running so fast, sorry. Por ejemplo, el interés en el caso mínimo, ¿a cuánto accidente? Okay, what would be the interest for the minimum in the lower case, in the minimum amount? I'm sorry, say that again. What will be the interest for the lowest loan? What will be the interest? Interest changes daily. Okay, las tasas de interés se cambian diariamente. The Federal Reserve is currently raising interest rates. La Reserva Federal en este momento está subiendo la tasa de interés. So that has a big impact on interest rates. Esto tiene un impacto grande, la tasa de interés. I think the Fed's last interest rate is at 6 something, and that's the Fed. That's without the bank making a dollar. Recientemente ha sido 6%. Okay, the last one has been 6%. What else did you say? That's without the bank making a dollar. That's the Fed's number right now. Oh, okay, 6% solamente en cuanto a las reglas federales, sin contar el interés del banco, lo que el banco va a right recibir. now, I'm thinking the interest rates will always be 2 to 3 points above whatever the Fed rate is. Okay, estoy pensando en este momento, el interés va a siempre ser 2 o 3 puntos más de lo que establece el federal. I see someone that says that they wanted to buy a commercial property in Dominican Republic. Alguien dice que quisiera comprar una casa comercial en la República Dominicana. We do finance projects in Dominican Republic. Sí, ofrecemos finanzas en la República Dominicana.
What I would do is I'd need to see the project. You can use the QR code Yo to quisiera ver el proyecto, entonces usted puede usar el código QR use the QR code to get on my calendar. para entrarse en mi calendario. But I do know if it's outside the US, and it needs to be at least $3 million. Ok, yo sé que si está fuera de los Estados Unidos tiene que ser por lo menos $300,000. Let's see what else. All the rest of the stuff you got to translate. Let's see. Okay, a lot of them are in English. You want the English one, or Okay, you're able to see the no, English? I know the English ones. Hold on. Okay, you're able to see the I English. read Okay. the Canadian one. Is there a scenario that could be if I have a business in Haiti, do I have to put a branch in the state in order to get a loan from you? And what will be the interest rate since America reaches its debt ceilings right now? So yeah, it'd be very difficult to finance a business in Haiti. Es muy difícil de financiar una propiedad en Haití. It'd be very difficult. Es muy difícil, va a ser muy difícil. If you have a business in the States, si usted tiene un negocio en los Estados Unidos, and you're filing tax returns, y usted está haciendo sus taxes, está llenando sus taxes, we can look at the cash flow through the usted bank puede mirar el flujo de efectivo and through the financial statements. Then we could consider financing the business. Si usted hace su declaración, entonces podemos mirar a su declaración para ver cómo podemos ayudarle. Now, that's for liquid cash. Esto es para efectivo líquido. But let's say you said, listen, I want to buy a truck. Digamos que usted quisiera hacer un camión. Then yeah, we can finance the truck, and then you can just ship it to Haiti. Si usted quisiera comprar un camión, podemos sí financiar el camión y usted puede enviar el camión a Haití. So if it's like an equipment or if it's a building, so si es un equipo o un edificio and properties in the States, those things are called collateral. Propiedad en los Estados Unidos se llaman colaterales. And so if you're buying let's say you're buying a big yellow iron construction vehicle. Digamos que usted va a comprar un vehículo grande. One of those yellow iron, vehicles, construction. Estos vehículos para la construcción de color amarillo. Yeah, we'd finance that. We don't care Sí, podemos financiar esto. I'll just act like you're a startup. Okay, yo voy a actuar como si usted va a iniciar. Yeah. So I answered that one. Okay, I think there's a question you already answered something similar to it. It says, if I live in Chile and I would like to buy a property in the United States, what are the requirements? Very similar. You need to. Es muy similar. You need to have 25 to 35%. Sometimes, we need to see that you have money. Quisiéramos ver que usted sí tiene dinero. Usted necesita un depósito de 25 hasta 35%. And you need to also have what they call interest reserves. Like we need to see a couple of months of whatever the mortgage is going to be. Reserva, quisiéramos ver como algunos meses en su cuenta. Like 3 to 6 months of whatever the mortgage is going to be in your bank. Como 3 a 6 meses del valor de la hipoteca en su banco. In terms of Haiti, Dominican Republic versus Haiti, I guess I don't make the rules. We just currently there's not a lot of banking institution because of the instability that's going on in the country. I think that once
I think once the Haiti gets a little bit more stabilized, and businesses are able to run effectively without, fear of all the problems, I think there's a future where the banking system will respond. Right. So let me explain you why. Ok, 1 minute, please. En cuanto a la República Dominicana y Haití, yo no hago las reglas. Entonces, la situación política de Haití es un poquito no estable. Cuando se ponga más estable, entonces negocios se pueden funcionar y operar en el país. Entonces puede ser en el futuro y cuando todo este problema se resuelva y puede ser diferente. Okay, so so let me explain it this way as well. Permíteme de explicarle de esta manera también. Whenever a bank or any lending institution, including any one of ours, lend you money. Are you with me? Cuando quiera que un banco o cualquier institución de préstamo le presta dinero, that money is not our personal money. Este dinero no es nuestro dinero personal. You see, that money comes from investors. Este dinero viene de los inversores. Which is looking for that money back plus interest. Ellos esperan recibir su dinero con interés. That's the way that it works. So if así se funciona. If there's not a big group of investors that have an appetite to put their money in Haiti, then you're not going to get any lending institutions lending for Haiti. Si no hay una gran cantidad de inversores que quieren poner su dinero en Haití, entonces no vamos a recibir ningún dinero para Haití. When that's the reason why it impacts. Now, in terms of startups rarely ever get any money. Las personas que inician negocio raramente reciben dinero. Startups are very hard to get money, which is why what I do to help a lot of startups es muy difícil para las personas que inician, es muy difícil para que ellos reciban dinero. Let me explain how we lend money. Okay, yo voy a explicarle cómo prestamos dinero. When a business asks for to get a loan, cuando un negocio quisiera recibir un préstamo, we look at the business revenue history. Miramos la historia del ingreso del negocio. And we use the revenue history to dictate how much that business could afford. Usamos la información del negocio, la información del ingreso del negocio para saber cuánto dinero podemos prestar a este negocio. So if you have no history, si usted no tiene ninguna historia, it's your startup, porque usted va a empezar o usted acaba de empezar, that's the reason why you hardly ever get any money. Es la razón por la cual es pero muy difícil de recibir dinero. So what I've done to help startups, por lo que yo he hecho para ayudar a los que empiezan, is I just tell them, let's just buy a business. Yo les digo de comprar un negocio. And if we just buy a business, and you could always implement your startup idea into that business. Si solamente compran un negocio, usted puede implementar su estilo en este negocio. But that business already is operating, it already has customers, is already generating revenue. Este negocio todavía tiene sus clientes y todavía ha generado fondos o ingresos. So now we could use the revenue history of that business to qualify you for the loan. Entonces, así podemos usar la historia de este negocio y el ingreso de este negocio para calificarle para un préstamo. Gas station. If we do a lot of gas stations in the United States. Hacemos mucha estación
estaciones de gasolina en los Estados Unidos? We do a lot in the U.S. I'm not sure we can do any in Haiti. Muchos en los Estados Unidos, yo no soy seguro que podemos hacerlo en Haití. What you can do is if you want to buy one here, take the Lo que profit, sí se puede hacer, si usted quisiera comprar una aquí, take the profits and then go build the one in Haiti. usted puede recibir el beneficio y comprar o construir uno en Haití. Yeah, I'm sure that a lot of people will see it as an opportunity once there's a lot of stability there. I guarantee you, investors want to make money. So as long as they see that they can make money there, they're gonna lend. It's just they don't see it. If there's so the way that investors look at it is they want to take the safest route to make the most money. So if there's Okay. another way to make the money that doesn't involve as much risk, they're going to take that. They're going to take that other one. Entonces, yo puedo decirle que una vez que tengamos estabilidad en Haití, los inversores van a invertir su dinero en Haití una vez que pueden ver la posibilidad de crecer su dinero, sí. Van a dar fondos. Pero de otra manera, no. Yeah, in terms of, and I address this a lot in my book as well. The next question about business plans, basically a startup. I think 3% currently in the United States of startups get venture. Okay, yo hablé de esto en mi libro también, en cuanto a las personas. ¿No? 2% of startups get venture capitalist funding right now in the United States. Ahora en los Estados Unidos solamente 2% de personas que inician su empresa reciben fondos de préstamo. And out of the 2%, de los 2%, 98% of the 2% is white males currently. Oh, what? Are white males. So the 2%, okay. I understand. 98% of that 2% is white males. I understand. Entonces, de los 2% que reciben fondos, 98 de ellos son hombres de color blanco. Yeah, so there's a lot of people trying to change that. Muchas personas tratan de cambiar esto. But it has not been changed just yet. Pero no han recibido resultado todavía. Junior Petitfouy, I think has a question. He has his hands up. Junior Petitfouy. Hello. Yes. Hola, yo no sé si yo puedo hablar en castellano o en inglés. English. So, what I'm looking for, about, I have my company here in Chile. What I'm looking for, how I can start, get credit, just to invest in, and then to be able to invest in, buy houses, and then to repair that house and sell them. With that, I can not only get money for my company, but I will be able also to pay back the credit. I don't know if you guys to be able just to finish me or my company, but I was. If you're looking let me interpret that yo tengo una empresa en Chile y yo quisiera saber cómo obtener crédito para invertir, para comprar casas y vender. Esto así voy a poder ayudar a mi compañía y voy a poder pagar
y el banco. ¿Cómo voy a obtener financiera de esta manera? Yeah. Financiamiento de esta manera. If you are looking to purchase, if you're looking to purchase in the United States, Si usted quisiera comprar en los Estados Unidos, then we do foreign nationals. entonces sí podemos ayudarle aunque usted vive en otro país. So I do know I've had clients who are not from the States who are Yo purchasing in, tengo un cliente que no es de los Estados Unidos, que no vive en los Estados Unidos, and they're purchasing in the States. pero esta persona compró en los Estados Unidos. And some of them are doing what you said, they're buying a property, they're fixing it, and then they're selling it and making money off that. Algunos de ellos están haciendo exactamente lo que usted acaba de decir, compran la propiedad, arreglan la propiedad y después venden la propiedad y así pueden tener un beneficio a partir de esto. Another thing I want to let you guys know is we're going to be ending soon. So for Otra those of you cosa yo that don't, quisiera que usted sepa y vamos a terminar pronto. so for those of you that don't get a chance to ask a question, feel free to scan to get on my calendar. I think Para Ms. las personas que no han tenido una oportunidad de hacer preguntas, usted puede escanear a partir de la pantalla y ponerse en mi calendario. If you can, I would like to ask a question, sir. Yes, please. So actually, I'm the one that asking question about Dominican Republic. I already greet everybody, by the way. Ok, yo quisiera saludarle a todo el mundo. Yo soy la persona que hizo la pregunta acerca de la República Dominicana. So I'm a Canadian citizen living in Canada, Yo soy un ciudadano canadiense viviendo en Canadá, but I'm currently in Dominican Republic. pero en este momento estoy en la República Dominicana. I was in search of funding to start like a liquor store and Estoy buscando fondos para empezar un almacén de licor, un motel. un motel. Hotel is a little bit easier for us. A hotel is a little bit easier. Hotel es más fácil para nosotros. I have to, double check. Yo tengo que mirar de nuevo. So we can, you can kind of schedule something with me so I could see the project. From the last time we did outside the US, they wanted a $3 million minimum, which means the project the property has to be worth about $6 million at a 50% LTV. So that was the last time. So you could send me the project. Again, my calendar is there so that way you can schedule something and I can look at it and then give you a more specific answer. Ok, envíeme las informaciones acerca del proyecto, por favor, porque la última vez que hicimos un trámite así afuera de los Estados Unidos fue como de $3 millones y la propiedad tenía que tener un valor de por lo menos $6 millones. Okay. Thank you. So if I understand correctly, we can have a one-on-one meeting after in your calendar. Yeah, anybody that would like to speak to me about something very specific, can you see the QR code on the screen? Yes, of course. Cualquiera persona que quisiera hablar conmigo de una cosa You use your específica, phone. puede usted ver el escaneo It'll direct en la pantalla, lo que to dice my, Scan Me, SCAN, and y it'll bring you espacio directly ME. to my website, my calendar. Esto va a guiarle directamente a mi calendario. And then you'll be able to schedule a one-on-one for further conversation. Así usted va a poder ponerse en el calendario para hablar conmigo cara a cara. Thank you. All right. Well, I wanted to thank Mr. Pierre Medina. Yo quisiera darle las gracias al señor Pierre Medina, the brainchild behind the Research Foundation. y a la rama que es bajo esta fundación de búsqueda. And I don't know if he or Dr. Wanted to make any closing remarks. I think his vice president.
Yo no sé Yes, si Pastor David. él quisiera hacer una declaración para terminar, una declaración Sí, final. sí, Pastor David. Before we end it, I would like to say something very quick. Antes de terminar, yo quisiera decir algo muy brevemente. I would like, I'm Pierre Medina. I'm the Yo president soy of the Pierre Research Medina. Center for International Studies and Training. Yo soy el I am the presidente. president Yo of soy the el Research presidente Center for International Studies and Training. para el Research Center de International Training and Study. I would like to thank all of you, all the participants, Yo quisiera dar las gracias a todos los participantes, especially the speaker, Dr. David Doiscar, and the especialmente Capitol Doiscar, el orador, and, Dr. David and do- Doriscar Condese Cabro Group, for this conference, who para esta conferencia, is part of the organizational prerogative. que es parte de los requisitos de la organización. I think this is the first start. This is the beginning. This conference is the beginning. Esta conferencia es el principio. So we have a lot more coming because our interest, because we want people to be focused. We are promoting entrepreneur, business owner in the United States and outreach. Tenemos muchas más en el futuro porque estamos promoviendo empresas y para que la gente tenga sus propias empresas. Especially in the US. Especialmente en los Estados Unidos por ahora. Because all of you guys know that our home country is not stable, so porque we can't todos promote ustedes any saben investment. Que nuestra tierra natal en este momento no es estable. We can promote any investment, but we're more focused on the United States and Mexico and Dominican Republic. Entonces, no podemos promover ninguna inversión en nuestro país, pero podemos sí hacerla en los Estados Unidos, en México, en la República Dominicana. And hope soon our home country will be stable, and Ojalá so we que can start pronto engaging. Nuestra tierra natal será estable. So we can start engaging a lot of investment projects and a lot of very important events over there. Y así podremos empezar con proyectos muy importantes y eventos muy importantes ahí. And I would like you guys to stay focused, to stay posted on our website because all our events, so gonna for this year, especially for the 2023 year, is already posted on. Okay, yo quisiéramos que ustedes se queden enfocados mirando a nuestro sitio de internet para ver los eventos para todo este año 2023. And the same time, if you guys want to, because we are working on different projects right now, like international, especially in the medical field, with immigration, like an immigrant medical assistance program, and the first aid training program for Haiti is gonna be in the NIP side of the country, and for the medical immigrant assistance program is in Mexico, especially in Reynosa. So because we want to bring our medical assistants with Dr. Amboise, our executive director, and our medical team expert and for with the organization. So they're gonna be where we will be providing like medical assistance, like consultation, medicine, and any other thing. So for now, so we want only want you guys to stay focused, stay posted on everything that we're gonna be doing on our social media and everything. And for my last word, I would like to thank you everybody for being here. Thank you, Dr. David, again. Thank you to the interpreter for his service. I really appreciate it. Quisiéramos decir que
quisiéramos tener diferentes tipos de proyectos para los inmigrantes como asistencia médica y esto para los Estados Unidos. Y también vamos a tener eventos internacionales, por ejemplo, vamos a tener eventos en México y también en Haití, en el departamento de NIP, así con el doctor Ambrose para la parte médica y vamos a proveer asistencia con medicamentos y con cuidado médico. Y por favor, póngase con enfoque para ver todos los eventos que vamos a tener y también en la red social. Y yo quisiera dar gracias a todo el mundo que ha participado en este evento. Thank you to the executive director of the organization, Dr. Marifa Ambroise, for his dedication to the organization and her hard work. And at the same time, thank you again, guys, and I hope to see you soon for our next conference or activities. Thank you so much. Yo quisiera dar las gracias a la doctora Farah Ambroise para su trabajo duro y para su dedicación a esta organización. Hasta la próxima vez. Muchísimas gracias a todo el mundo. Thank you. Thank you, everyone. Gracias a todo el mundo.